है तुम्हें बड़ कपटी जाऊली कपाट पथर फुंकी दिन सरू नाही दिन सरू नाही बाउंस ताटी जगन्नाथ है तुम्हें बड़ कपटी जगन्नाथ है। हाँ दरबार लोक किसी राजमहल राजमहल किसी झुमुरी बाटी कहीं किसे तो आपण दरबार लोक ताकू कहीं एटा कोन कपट हलानी आउ कोन करछंती काहाकू देइछ मिष्टान्न भोजन घियो दूधरे का पूरी चितंती मांडिया जाऊ रे कारो लूण पड़ू नाही मांडिया जाऊ रे कारो लूण पड़ू नाही खाए खरी पतर काटी जगन्नाथ है तुम्हें बड़ कपटी जगन्नाथ है। आजिकल जो फैशन मोबाइल लोक जगन्नाथ है तुम्हें बड़ कपटी जगन्नाथ है। महाप्रभु ये दरबार में केते सुंदर लोक माने बस्त्र करूछन किंतु काहाकू मध इज्जत रखिया मध कष्ट घट दुख शहे गंठी पकीगिरी इज्जत तार महत्व रक्षा पे घोरीगिरी बचत मध आ कोन करछंती एला काई कि काहाकू देइछ बहुत आयुष देखु अछि नाती पानी नाती की कुकुड़ा घरे पुआ जनमिले कुकुड़ा घरे पुआ जनमिले तुरी साले तार मरुछ कंठी जगन्नाथ है तुम्हें बड़ कपटी जगन्नाथ है। काहाकू देउछ काहाकू देउछ आदम कष्टी जगन्नाथ है तुम्हें बड़ कपटी जगन्नाथ है। आज जो पिता वियोग होइछंती तांकरी उद्देश्य रे किछि मंगलाचरण करी किछि पुराण देखु जिबा नहीं आपण जोटा तुम मागिले किछि का कि दउ ना। अच्छा बुझिलो जगन्नाथ समस्त को हां कर दोचंदी कार की किछि देई ना हम जगन्नाथ कोन जगन्नाथ तो समस्त को नहीं हमर जगन्नाथ लगा अछि। अच्छा तमर पुनी जगन्नाथ की लगा अछि अछंती सारे काई कहले कहले देखिबा हमर सालबग लिखिथिले आहे नीला शैल प्रबल मत बारण मुआर तो नलिनी बन को कर दलन। अच्छा बुझी ए वृत्त रे लिखि ए वृत्त तो मुझे निजे लिखिले चले। अच्छा किमि कहलु बुझिले मुली से जगन्नाथ को डाकी डाकी समस्त भक्त माने सब सत्संग करचंती मंदिर रे बसी कि भजन जनान करचंती। अच्छा किछि दे नांती आसीला बेल केते चूड़ा की दुपट्टा कोन टिके टिके दउछन किछि दउ नांती जगन्नाथ। अच्छा अच्छा बुझिले हां किंतु मु भाबिले मतिके कोन जगन्नाथ होचंती ओडा केवल टिके हां पेट पूरा खाद्य मिले अछि जगन्नाथ को डाकिले। अच्छा हेले मु निजे गुटे गीत लिखि जगन्नाथ। अच्छा किमिति जगन्नाथ को डाकिले किमिति आहे चकुई प्रबल भोक बारण प्रबल भोक बारण मुआर तो क्षुदा को तुम्हें हाथी कर दलन आहे चकुई देखिल केते सुंदर विषय देले। हरलिया
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀ ଚକୁଳି ସମାନ କରୁଛୁ କି? ଏଇ ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି ଚୂଡ଼ା ବଜା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଆରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ନୀଳାଦ୍ରୁ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ସତୁଜ କମଳ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ଥମ୍। ଓହୋ ବଡ ଦୋଳରେ ବଡ ମଣ୍ଡପରେ ବଡ ଆସନ ବସନ୍ତି। ହଁ ହଁ ବସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଅଛି। ହଁ ତାଙ୍କ ଘର ନ୍ୟାୟ କଣ ପଦାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା। ହେଲେ ବିରିଙ୍କର ଘର କୋଉଠି? ବିରିର ଘର ଯୋଉଠି ଅଛି କହିଲା କହ। ପ୍ରଥମରେ ବସା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲ ଆପଣ ହେ ରହିଥିଲ ଆପଣ ତହୁଁ ଆସି ଘୋରଣାରେ ହୋଇଗଲ ଭର୍ଷଣ ଆହେ ବସ୍ତାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଘୋରଣାକୁ ଘୋରଣା ଘୋରିକି ଦି ଫାଳିଆ କରିଦେଲ। ଦିଦି ଫାଳିଆ ହେଇଗଲେ ବିରି ମହାପୁର। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସପ୍ତ ସାଗର ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଦୋଳ ମଣ୍ଡପରେ। ତ ମହାପୁର ଗାଧଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ମୁଖା ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବୁଡିକିରି ଗାଧଉଛନ୍ତି ନା ବୁଡିକି ଗାଧଉଛନ୍ତି ବୁଡିକିରି ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କେମିତି? ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଜଳେ ହେଲା ମଗନ ହେ ଜଳେ ହେଲା ମଗନ ତହୁଁ ଆସି ପେଷଣାରେ ହୋଇଗଲ ପେଷଣା ଆହେ ହେ ମହାପୁରୁ ହେ ମହାପୁରୁ ହେ ହେଲେ ରାତି ଯାକ ବତଲ ସକାଳୁ ପେଷଣାରେ ପଶିଗଲେ ଏକାଥରେ ଘାଣ୍ଟି ପକେଇଲେ ଯେ ପେଚି ପେଚି ଆମ ମହାପୁରୁ ଚକା ବୈଠରେ ବସନ୍ତି ବଡ ଦୌଳରେ। ତ ମହାପୁରୁଙ୍କର ଆସନ ଅଛି ଚକା ବୈଠି ଆମ ମହାପୁରୁ ଯୋଉଠି ବସେ ତା ମହାପୁରୁ କଦାପି ବସି ପାରିବେନି କି। ଏମିତି କୋଉ ଜାଗାଟା କି? ହଁ କହିଲୁ ତାଙ୍କୁ ତ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ନା। କହିଲୁ ବଡ ଭାଇ। ହଁ ବଡ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ବଳରାମ ହଁ କିଏ? ଧଳା ଠାକୁର ଜଣେ ଧଳା ଠାକୁର ଜଣେ। ଆଚ୍ଛା ଧଳା ଠାକୁର କିଏ? ଧଳା ଠାକୁର ହଉଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚୁନା। ଏମିତି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚୁନା କରୁଥିଲେ ଜଣାଣ ହେ କରୁଛନ୍ତି ଜଣାଣ ତହୁଁ ଆସି ଦୁହେଁ ଯାକ ହୋଇଗଲ ମିଶଣ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଉ ବିରି ମିଶିଗଲେ ଚକୁଳି ଦିନେ ଭଲ ହବନି। ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହେଇଗଲେ ପୁରା ଦି ଭାଇ ମିଶିଗଲେ। ହଁ ହେଲେ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଚକା ବୈଠିରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିକିରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ମହାପୁରୁ କୋଉଠି ବସୁଛନ୍ତି? ଆମ ମହାପୁରୁ ଯୋଉଠି ବସୁଛନ୍ତି ତମ ମହାପୁରୁ ସେଠି ବସି ପାରିବେନି। ସେ ଜାଗାରେ ଆମ ମହାପୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇପାରିବେ କେବେ କେବେ ବସି ପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଜାଗାଟା? ଲୁହା ତାୱା ପରେ ତୁମ୍ଭେ କଲ ଚକାସନ ହେ କଲ ଚକାସନ ତହୁଁ ଆସି ଥାଳି ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତେ ଦେଲ ଦର୍ଶନ ଆହେ ବିରି ଚକୁଳି। ଓ ଲୁହା ତା ଉପରେ ଲାଗିରେ ଆମ ମହାପୁରୁ ଯୋଉଠି ବସୁଛନ୍ତି ତ ମହାପୁରୁ ବସିବେ ସେଠି। ଲୁହା ତା ଉପରେ ଚୁଲି ଜଳୁଥିବ କିଏ ଚୁଲି ବସିବ? ଜଳୁଥିବ ହାତ ଜଳୁଥିବ ଲୁହା କଡ଼େଇ ତାତିକି ରହିଥିବ ସେଠି ଛାଲ ବାହାରି ପଡିବ। ଚାଲ ବାହାରି ପଡିବ ଚାମଡ଼ା ଉଠିଯିବ। ହେଲେ ତମ ମହାପୁରୁ ଭଲ ଶୋଉଛନ୍ତି ତାକୁ। ହଁ ହେଲେ ବାପ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ର ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତମର ଆମର ମଧ୍ୟ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିକି ଡାକିଛି। କହିଲୁ କାଳି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଚିନି କରୁଥିଲେ ଜଣାଣ ହେ କରୁଥିଲେ ଜଣାଣ ମୋଡ଼ା ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଭକ୍ତ ଗର୍ଭେ ଗଲ ପଶିନ ଆହେ ବିରି ଚକୁଳି। ଓହୋ କାଳି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଚକୁଳି ଚିନି ସବୁ ମୋଡ଼ା ମୋଡ଼ିକିରି ଖାଇଦେଲ। ମୋଡ଼ା ମୋଡ଼ିକିରି ଭକ୍ତର ଗର୍ଭରେ ପଶିଗଲେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ମହାପୁରୁ ଖିଆଯାଏ। ଆଉ କେମିତି ଭଣ୍ଟି କରୁଛୁ କହିଲୁ? କହେ ଦିନହୀନ ମୁହିଁ କରୁଅଛି ଜଣାଣ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମତେ ଦେଉଥିବ ଦର୍ଶନ ଆହେ ମହାପୁରୁ। ସକାଳୁ ଦି ଚାରିପଟ ଉପରବେଳେ ଦି ଚାରିପଟ ହେଲେ ମତେ ଯତି ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକେ ନା ବିରି ଚକୁଳି ଖାଇକି ସର୍ବକୁ ପଳଉ ହୋଇ ଭୋଜା ଚୁଡାମଣି ଯୁକ୍ତ ଲଙ୍କା ମାରି ଚମର୍ଦନ ସାର୍ଥକ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବଙ୍କୁତେ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। କଣ ମଙ୍ଗଳ ହବ ରେ? ଯାହା କହିଲ ତାହା ଖାଇଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା। କଣ ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ ବୁଝିଲି ଭୁଜା ଚୁଡାମଣି ଯୋଗୁ ତମେ ଲଙ୍କା ମାରି ସମର୍ଦନେ ଭୁଜା ଗଣ୍ଡେ ପକେଇବା ଚୁଡା ଟିକେ ତାଥିରେ ମିଶେଇବା ଲଙ୍କା ଟିକେ କାଟିକିରି ଖଣ୍ଡ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇବା
पूजा चूड़ामणि युक्त लंका मारिच मर्दने हां दही टिके पके हमणी बोलते दही हाँ। दही टिके पके देवा सेथिरे अच्छा 320 20 तार अथा 11 टा कदली पके दी अरे मूर्ख हां 320 20 ता अर्थ 11 ना 10 रे आसले के गणित केंद्र पड़ते पड़े हे जल्दी 10 न रे अच्छा हे जीवन होले हां भलो संदेहजनक कथा कहू हां हां ये कोन करबो हां मिसे देवा चकटा चकटी करिया बसिकिरी खाइया बाबू मान समस्त प्रसाद भली बांटिया ताले तो मंगल हला समस्त कर खाइले तो मंगल अरे ओलिया ताहा न छाड़ छाड़े हां प्रभु रामचंद्र ने आशीर्वाद आछा रामचंद्र आशीर्वाद आछिला हां कहिलो किमती आछि पूजा चूड़ामणि युक्त लंका मारी चमर्दनम हां हां बाबूरे हां अमर कोश लिखित आउ भूगोलंते पृथ्वी ओहो भूगोलंते भूमि ये पृथ्वी रो गोटी नाम होला भू 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 पूजा हां ये पृथ्वी रो की सजा देचंती ए पृथ्वी रे जात हिचंती जिया दिया ताहा नो पृथ्वी संबुदे मा सीता देवी ओहो बुझिलु सीता मा जन्म हिचंती तांकर मस्तक चूड़ामणि हेले रामचंद्र कोन करछंती से मारिच नाम राक्षस को मर्दन करछंती सार्थ कदलिस्य ठीक जिनस बोलंते 20 तार अर्थ 10 क बोलंते क बोलंते मस्तक समुंड खार रावणर जो रावण को भगवान हां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र आहा गोटिया प्रभास्त्र कुमारी हां जो दशमुंड को कदली भली दली थिले चकटी थिले सेही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हमर उपस्थित भद्र मंडली आवाल धवनिता पंडित वर्ग मंडली आहा आज जो बाबा प्रगाहन करछंदी राज किशोर पाढ़ी सेही अमर आत्मा यही आत्मार सद्गति पाई अच्छा अच्छा आज सेही महाप्रभु रामचंद्र मुक्ति दियंतु आहा एवं भगवान तक छत्र छात्र रखिथंतु तथा तांकर परिवार वर्ग पुत्र वधू झियो ज्वाई नाती नातुनी सकल वंश कुटुंब आदि जेते आश्चर्य अछन मंगल विधान करबा हंतु आहा सर्वे बोलो करमान देखवा हरि बोलो जगन्नाथ किनो सिंधु बासे अंग बिहारी कमला बिरासे जगन्नाथ जुव कर दारो महामेरो बलिकी चापिल गोप्य कराइल जय दाशरथी होइथिल सारथे पांडवଙ୍କୁ पद्मडोला नाम भेड़ा राम गोविंद 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 राम राम गोविंद राम राम नवीन सुंदर घन बन श्याम